नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत हमर एही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर मीन राशि तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण 25 जुलाई रु 31 जुलाई मध्यरे ग्रह नक्षत्रर स्थिति रे एपरि किछि परिवर्तन हेउछि जहाँ मीन राशि अनेक जातकंक जीवन रे सकारात्मक प्रभाव पकाइबा पई जाउअछि। एही सप्ताह रे आपणकु एमिति तीनोटी बड़ खुशी खबर मिलिबार संभावना रही, जहाँ आपणक मन को आनंद रे भरीदेव। अटकी रहिथिबा काम सफल हेबो कि नाही, धन प्राप्तिर रास्ता खुलिबो कि नाही, पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन रे कौनसी शुभ घटना घटिबो कि नाही, एही समस्त विषय को नहीं करी आजिर एही वीडियो रे आपणकर थिबा द्वंद्व दूर हेबो। एबे आपण माने कमेंट रे यह जणांतु जे आपण केउ जिल्लारू एही वीडियोटी देखुछंती एवं मीन राशि लोक भाबे एही सप्ताह रे आपण सबुठारु बेसी केउ खुशीर अपेक्षा रे अछंती। निश्चय कमेंट करी जणांतु। तेबे आसंतु आउ समय नष्ट न करी जानिबा 25 रु 31 जुलाई मध्यरे मीन राशि जीवन रे आसीबाकु जाउथुबा सही तीनोटी बड़ खुशीर खबर विषय रे। ता पूर्वरु चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को गोटिया लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे आपणक जिल्लार नाम निश्चय रूप में लिखंतु। यह सहित आपणकर मीन राशि कि नाही ताहा हाँ ना माध्यम रे निश्चय रूप में लिखंतु। तेबे बंधु माने मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वभाव कथा जदि कहिबा ताहले मीन राशि स्वामी ग्रह हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। एही कारणरू एही राशि व्यक्ति माने साधारणतः शांत, दयालु और आध्यात्मिक स्वभावर होइथांती। एमाने अन्य मानक दुख को निजर दुख भावी साहाय्य करने को सबुबले प्रस्तुत रुहंती। मीन राशि लोक माने हृदय बहुत सरल और सचोट होइथांती, आउ संपर्क को मध्य बहुत गुरुत्व दियंती एवं थरे काहाकु निजर बोली भावी नेले शेष पर्यंत सही संपर्क को निभाइबा को चेष्टा करंती। एमाने मनरे करुणा और क्षमा भाव अधिक रखिथांती। एही राशि व्यक्ति मानकर कल्पना शक्ति बहुत प्रबल अटे। संगीत, साहित्य, चित्रकला, लेखालेखी किंबा अन्य कौनसी सृजनशील काम प्रति सेमानंकर विशेष आग्रह रही थाए। एमाने नुआ नुआ चिंताधारा सहित आगकू बढ़िबा को पसंद करती। तबे मीन राशि किछि दुर्बलता मध्य रही। एमाने अन्यों को सहजरे विश्वास करि दियंती, जहा फल अनेक समय धोखा मध्य पाई थांती। छोट छोट कथा को नहीं भावप्रवण हो जाती एवं केबे केबे निष्पत्ति नेबारे दुविधा मध्य आसी थाए। एमानंक साथी रे आगरु मीन राशि व्यक्ति विशेष माने आपण पूर्वरु केउ कारण पई दुख पाउथुले कोन ताहा जानिछंती। विगत किछि समय धरी मीन राशि अनेक व्यक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार चाप और चिंतार सम्मुखीन हेउथुले। आमर ज्योतिष दृष्टि देखिबा जदि किछि क्षेत्र में विलंब और बाधा आपणक मन को दुखित करुथुला, तो बहुत परिश्रम करने सत्वे आशा करिथिबा फल आपणकु मिली पारुनथिला। चाकरी किंबा व्यवसाय रे विलंब हेउथुला किंबा योजना अनुसार काम आगकू न बढ़िबा आपणकु निराश कर देउथुला। अनावश्यक खर्च बढ़ी जाउथुला। हाथ को आसीबाकु थिबा टंका विलंब रे मिलुथुला किंबा आय और व्यय मध्य संतुलित रहु नथिला, जहाँकि आपणकर मानसिक चाप बढ़ाउथुला। यह सहित परिवार, बंधु किंबा प्रियजनक सह भूल बुझामणा, आशा भंग हेबा किंबा भावना को ठीक भावे व्यक्त करि परिबा न थिबा कारणरू मनरे कष्ट हेउथुला। तेबे एही सबु कारण गुड़िक पई आपण विगत किछि दिन हेलेनी कष्ट पाउथुले, दुख पाउथुले, किंतु 25 रु 31 जुलाई मध्य आपणक जीवन रे आसीबा एक बड़ सकारात्मक परिवर्तन। आपण पाइबे तीनोटी खुशीर खबर। तो प्रथमटी हेउछि जेउ काम को नहीं आपण दीर्घ दिन धरी चिंतित थिले, बारंबार चेष्टा करिबा सत्वे सफलता मिलु नथिला, सही काम रे वर्तमान गति आसी पारे। अनेक समय रे आमे परिश्रम तो करिथांती किंतु फल मिलिबार विलंब बहुत अधिक होइथाए। एही सप्ताह आपणक पई सही अपेक्षार शेष हेबा पई जाउअछि। जदि आपण चाकरी पई आवेदन करिथिले, इंटरव्यू देइथिले, फल को आशा करुथिले बा अपेक्षा करिथिले किंबा पद उन्नतिर आशा रे थिले, तेबे एही समय कौनसी भल सूचना आपणकु प्रदान करिवो।
ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଡିଲ୍, ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା, ଭର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବା ଭଳି ସମ୍ବାଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ, ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହେଲାଣି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆୟଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଧନ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ତୃତୀୟ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି, ବିଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଯଦି ଘରେ ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବା ଏହି ସପ୍ତାହ ସୁଖଦ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଖୁସିର ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏକାପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ନୂଆ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 25 ଜୁଲାଇରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 3ଟି ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।